还是晚上？哦，那是为什么选晚？因为目前是晚上。好吧。Nah, Thai kawan on. Oke, selamat malam semuanya. Kita ketemu lagi setiap hari Kamis di sama-sama belajar Hakava ya, seperti biasa. Kita akan segera mulai. Oke, jadi sama seperti sebelum-sebelumnya, sebelum mulai kita akan review sedikit materi minggu yang lalu ya. Materi ini mungkin sangat cocok ya dengan kita sekarang ya. Mungkin sekarang sudah nggak terlalu banyak apa namanya materi yang kita online atau apa gitu, tapi masih masih oke lah, masih bisa dipakai dan maksudnya benar-benar cocok gitu untuk situasi sekarang gitu ya. Oke. Ya, mungkin masih ingat kita minggu lalu belajar tentang apa ya? Oh, Eh, Wong Wong Myong Yonglo. Myong Myonglo, ya, Myonglo. Myong. Ya, oke. How? Oh, cho Oke. Nah, saya mulai share screen ya. Oke. Nah, betul ya. Oke. Jadi minggu lalu kita sudah belajar tentang internet gitu ya dan kata-kata yang berhubungan dengan internet. Ya, oke. Nah, ini banyak sekali ya. Nah, di dalam sekarang kan semakin maju gitu ya, banyak sekali kata-kata baru gitu juga ya, yang mungkin nanti waktu kita pelajaran dan lain-lain bisa dipakai gitu ya. Oke, 开始复习不? Nah, oke. Ya, ini kata-kata istilah internet ya. Yang pertama adalah internet itu sendiri. Nah, oke. Taika, internet Yonglo. Myonglo pakai kau ke Myonglo. Oke. Myonglo Nah, oke. Myonglo. Sekarang kita masukkan ke kalimat ya. Hari ini jaringan internet tidak baik, pelan sekali gitu ya. Ini Kinhage Myonglo Kinha Myonglo Myonglo Hao Anman. Emhao. Oh, Anman. Oke. Nah, ini cocok ya. Join bergabung. Nah, sudah join belum? Nah, di kelas AK paham. Songxian. Hoi Xian, Sosial. Cai Oke. Xian, Cai Xian. Dong Ya. Xian, Dong Myong. Songmyong. Oke. Nah, ini apakah kamu sudah bergabung atau sudah join? Nah, yang belum join cepet ya. Tai Xian Lemo, Ni Xian Tai Xian Lemo. Oke, dahsyat ya mau. Ya, yang belum bergabung segera juga ya. Pelajarannya kita kelas sudah dimulai ya. Oke, kemudian selanjutnya, kamu kenapa cepat-cepat leave? Ya, cepat-cepat apa? Meninggalkan ini ya, room apa? Meeting gitu ya. 你做马给 Nicomake 安家里线。 Kialisen. Oke, wah. Oke, nah ini ya, ini jawaban standarnya. Ya, nggak apa kita tetap seperti biasa ya, kita akan baca sama-sama. Jadi yang lupa bisa ingat, yang sudah ingat ya lebih masuk gitu ya. Oke, ya dari pertama internet, 明了， Myonglo, Xian 线 Lu, 路 Xian Lu, Myonglo, Xian Lu. Oke, hari ini jaringan internet tidak baik, pelan sekali. 并不念给明 Yang 了， bunyi ke 好 Myonglo, 安 Emhao, 满安 Anman. 满 Ya, Myonglo, Xian Lu ya. Oke. Anhao. Kemudian join bergabung, Cai Xian, Sang 在 Xian, Shang Wang, 线东线 Cai 东苗 Xian, Song Xian, Song Myong. Oke. Apakah kamu sudah bergabung atau join? 你松 Ni 线 Song Xian 我 Nemo. Oke, Ni Song Xian Nemo. Betul. Kamu kenapa cepat-cepat leave? 你做 Ni 马 make 安 an 家 kia 立 li xian. 线 Ankia Lisien. Ya, oke. Nah, Kisio. Nah, ini lanjutnya. Sangxian secara daring.
线缝，线缝， Xian Hong. Oke. 线 Sekarang 缝， secara luring ya, pertemuan gitu ya. 线线二， Xian Ha. Oke. Nah, ini kelas bahasa Hakka kita diadakan secara daring. Nah, betul. Ini kita lagi kelas ya. 买真 来 言 的 Oke, 你 saya 的 ingin 哈 ke 嘎 大家发 Kapan 饭，中线上松课，上松线松松线松上课， Oh, Song Xian Song Ko ya. Oke. Kita ketemu secara luring aja ya. 买真言 来 Tanya. 的 线 你 二见 线 面见 见 面 面， 好某 Xian Ha Kian Homo. Oke. Nah, pelajaran usai kita keluar atau live ya. 阿哥诶，对， Aku 来他先了， 来 他 的 先呢， 你可以哈线， Oko ya. Ya, oke. Ya. Ya. Oke. Nah, kita lanjutkan ya. Kita tetap baca juga ya dari atas ya. Oke, secara daring Jian-sang, 先 Xian 锋 Hong, Xian Hong. Secara luring 先 Xian 哈 Ha, Xian Ha. Ya, oke. Kemudian kelas bahasa Hakka kita diadakan secara daring. 来的 真 你 言 Nenein, 阿嘎 Hakafa, 饭 Pan, 先 Xian 锋 Hong 松 Song 口， Ko. Ya, Xian Hong Song Ko. Oke. Kita ketemu secara luring aja ya. 来 来 真 的 言 Nenin, 你 Xian 线 Ha, 见 他 面， 见 Mian, 面 Hao 好 Mo, 某 Homo. Ya, Homo. Oke. Pelajaran usai kita keluar live ya. 阿哥诶， Hakoe, Haika, 他 Hasian 先呢， Hasian ya, oke. Nah, lanjutkan ya. Nah, ini download. Nah, ini kata yang sering ya. Jadi kalau lihat apa, oh, kita download ya. Ini 阿在下载 Acai. Oke, sekarang upload. 上传 松kon Oke. Kemudian file yang diupload gitu ya, file. 松 on On, ya, oke. Nah, kemudian kita masukkan ke kalimat. File yang kamu kirim terlalu besar, tidak bisa diunduh. 你发来就松 on 接爱嘞，阿在 Iya, oke. Sekarang ini mikrofon. Nah, mikrofon. 发图 Patung. Oke, angkat tangan. Nah, biasanya kan suruh angkat tangan. Isu. Oke. 艺术 Kita mau bicara, angkat tangan, buka mic. Nah, 开讲打开发图， 打开发图， pakai foto. Iya. Wah, saya kata IPA pun nah, betul semua ya. 大家都按位哈，按十按個，位大家都要學Ya, oke. Apa kita tetap baca lagi ya, mulai dari sini. Oke, download. 下 Hacai, 载 hacai, ya, upload. Song Song chon, song chon, ya, file. Tong on. Oke, file yang kamu, file yang kamu kirim terlalu besar, tidak bisa diunduh. 你发出来 Fat loye tong on, kiet 阿 chai, 在唔得， hacai 下载 emtet, 的 hacai emtet. Ya, oke. Mikrofon, 发图 fatung. Oke, angkat tangan, 技术 su, oke, kisu. Kalau mau bicara, angkat tangan, buka mic. 爱 Oi 讲 kong 话 fa, 先技 isu, 术 打开 打 发 开 开发图， ya, tak kayak fatung. Ya, ya betul ya. Jadi yang lain ini kan kita sekarang lagi review ya. Jadi semua boleh tak kayak fatung. Ya, oke. Nah, kisio. Nah, sekarang ini berhubungan dengan ini ya. Ini apa? Kamera. Nah, biar bisa kelihatan mukanya, kita perlu kamera ya. 任 入 相 相頭 任相機 入相 Ya, 頭 Xiongqi. Ya, oke. Komputerku tidak ada kamera. 我 嚟 哋 嘅 Oke. 電腦我任相頭 Oh, yang oke. Sekarang dipencet, diklik gitu ya.
Saya ada link atau apa? Jamki. Kiamki. Ya, oke. Nah, ini. Klik di sini kamu sudah bisa menonton film. Oke, selanjutnya mengirim berita. Nah, ini yang ini. Kalau sekarang sering ini ya, memberi like ya. Like. Ya, oke, sekarang. Nah, ini seperti Ilin sekarang ya, berbagi layar atau share screen. Punsyong. Oke, Punsyong. Ya, oke. Ya, ini jawaban standarnya ya. Kita baca juga sama-sama. Mulai dari kamera. Nyapsyong. Oke. Komputerku tidak ada kamera. Ya, pencet klik. Tiamkit ya, tiamkit. Nah, klik di sini kamu sudah bisa nonton film. Oke, ya. Mengirim berita. Ya, memberi like. Oke, berbagi layar. Oke. Wah, itu materi yang kita mau review hari ini ya. Wah, ternyata semua di sini sudah ini ya, bisa semua ya. Sudah hebat-hebat. Tuan Woi. Tuan Woi. Thay cả Tuan Woi. Lý老师有补充吗？没有了，应该可以。OK。好。Nah, reviewnya sampai di sini ya. Oke. 把时间给林老师了。好，谢谢邱老師。好，頭先有講而家講點讚係冇？點讚哈。ngày mi trả li bay ngày cái cao trời ngày tu bơi biong à vì action li cái tu bơi tuổi hay mà hỏi cái kiểu này thay cả tham gia thay cả 就喊 contact 到可以复習係冇啊有的同學呢就按好ngày phát để cao trời à thay cả tu bơi điểm kết tôi mãi điểm讚tôi本ngày điểm讚本ngày點讚多謝大家看到大家都按有心來學客家話，我也按個 team 做啲嘅教材，大家都可以分享教材分享教材，還記得冇頭先講分享乜嘅？分享屏幕，頭先講到分享屏幕，係冇啊？我也係分享教材。教材我們分享大家分享我想講大家來傾下學根本我愛分享乜嘅呢？我根本愛分享新嘅東西不過你記得啲東西呢大家都按啲得一開始學嘅時候我當然就學按到嘅通詞根本我哋愛學一個通詞來很簡單係冇啊？來乜意思呢？來 datang mari來所以大家從來看一下啲來用嘅用要按到其實要按到用法啲來按到用法我哋根本要嚟學一下我來啦我來喲我來耶我來了大家來耶嗎？來耶，大家來耶嗎？來耶，大家都來耶都來學客家話，來大家來學客家話。一開始就話來
來學客家話，所以大家愛來哦，愛有心來學啊。好，我哋來看一下哈。來睇幾時大家都懂，大家都記得出來從別嘅地方來到我哋人講話嘅人嘅地方，所以話就等，我哋人印尼話話就等，係冇話從別嘅地方到我哋人講話嘅人嘅地方，差唔多來，好，我哋人睇嘅機，我哋來看一下，apakah besok kamu akan datang ke rumah saya？我哋中文話，你明天會來我家嗎？客家話用嘅講。大家可以讀。未來未來喺烏卡姆。天光日未來捱烏卡姆。按容易嘅句哦，來，大家愛學用嘅作句。Coba semua ada pikir satu kalimat untuk來 datang yang artinya datang. Mày tự nhiên không lèo không cái tự nhiên xong rồi rồi. Xong rồi rồi. Hào hả như mà? Người ta là看一下哈，这个來是一個動詞，動詞哈，kata kerja，來 datang。Người ta來看一下這個句。Saya sudah datang di Indonesia selama 3 tahun. Kata Nyinyong Ekong. Ngày Ngày lối印尼ngày已經3年來印尼嘅。Ngày 3 年này rồi in Ngày 3 年này rồi in này, hả Yun ấy? Ngày lối ini 3 年này. 3 年呢？ Cho cái ký pháp đang cho ngày rồi in này 3 年này. Ngày trên jika 3 年ở piong ngapoy mi, ya, ở piong ngapoy mi, kita harus meletakkan waktu selama 3 tahun ini di belakang, ya. Ngày rồi ini 3 年này. Ya, saya sudah untuk susunan kalimat ini ya, saya sudah belajar bahasa Hakka 1 tahun, Kong. Ngày học về Hakka 1 年呢。Ngày họ Hakka 1 年呢，所以sepanjang 1 tahun, ngaten opiong ngapoy mi, kita harus letakkan di belakang ya. Ngày lo ini 3 年呢, ya. 好，第二個句來看啊。Kenapa minggu lalu kamu tidak datang ikut kelas? Nhờ Kong. Xong cái礼拜二做乜嘢冇參加客家班冇參加客家話班。Hanya mo? Hanya man ya ay kesasan mo, you pick lagi mo? Ada yang mau coba kalimat ini? Kenapa minggu lalu kamu tidak datang ikut kelas? Nhi xong cái礼拜cho mặc cái tham gia xong cổ. Cho mà em xong kho. Hanya này? Hanya man yin? Saya kalau season. Ya, selama 1 tahun ini sudah banyak sekali kata-kata yang diajarkan ya. Kita sekalian refresh ya. Mulai diingat-ingat. Ai kiten loh ha. Ai sejong loh kong. Ada yang tang kita. Kenapa minggu lalu kamu tidak datang ikut kelas? Hanya manggil ai semua. Gak usah malu-malu. Kalau ada yang mau coba boleh. 你上個禮拜做乜嘢冇來上課啊？你上個禮拜做乜嘅冇來上課啊？錯嘅哈，大家都按我做記哦。你上個禮拜也做得呀。上個禮拜做乜嘅冇來上課？做乜嘅冇來上課 ？Kenapa？ 做乜嘅 kenapa？ Molloy tidak datang ke kelas ya, di sang星期为什么不来上课 ya, kenapa minggu lalu kamu tidak datang ke kelas. Oke, ini kata kerja datang, loi, bu lai,
来还是不来 negatifnya ya, tidak datang, moloi, mloi ya. Bisa mengatakan loi, negatifnya moloi atau mloi ya. Kita bisa menggunakan itu. Ki, hari ini ayah sibuk, kamu besok datang lagi ya. Nyong Ekong. Mimpinya apa? Ngày apa an han nhị thiện có nhị chơi loại Tới rồi. Trời ha. Kim bunyi apa an han nhị thiện có nhị chơi loại hao mỏ. Nhị thiện có nhị chơi loại hao mỏ. Kim bunyi apa an han. Oh, you nhìn chìm ngày apa ha. Ngài chua kì kim bunyi ngài apaan hàn an to xe châu你天光你再来好吗？这个是第3个句子。Hari ini ayah sibuk, kamu datang besok lagi ya. 今天爸爸很忙，你明天再来吧。好，来，kita看第4个句。Banyak orang yang suka datang ke Bali untuk berwisata. Nah, ini coba. Antonin Trung y lời Bali to lì hàng. Antonin Trung y Bali to lì hàng. He cho Antonin An Trung y lời Bali lì hàng. Bali to hay màu á? 上一次我跟人家讲话巴厘岛加一个岛哈，我们的中文有啊，很多人喜欢来巴厘岛旅游旅行bahasa Mandarinnya 旅行旅游tapi bahasa Hakka-nya biasanya kita akan mengatakan 立行立行旅游就比较正式哈，旅游就个正式好吗？立行就个口语个讲Baik, Kak itu IHD ha. Kita coba baca ya supaya kita lancar. 来，你明天会来我家吗？ Apakah besok kamu akan datang ke rumah saya? 以前光年会来你天光日會來捱活看麼？以前光日會來ngày quốc hảo. Ngày lời yên nì xăm nhận nè. 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 Nhị xong nghe lý bài cho mà kèm một lời xong khó. Nhị xong cô lý bài cho mà kèm một lời xong khó. Nhị xong nghe lý bài cho mà kèm một lời xong khó. Xong cô lý bài cho mà kèm một lời xong khó. Hello. Kim Bunyi apa hàn nhị thiên quang nhị trái lời hao mỏ. Kim Bunyi ngài apa hàn nhị thiên quang nhị trái lời hao mỏ. Kim Bunyi apa hàn nhị thiên quang nhị trái lời hao mỏ. Bunyi ngài apa hàn nhị thiên quang nhị trái lời hao mỏ. Antonin an trung y lời Bali lì hàng. 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 Anh dùng gì hả mẫu á? Lời thay cả tụi tìa ha. Ký siêu Nah, loy ngatain yung naik ngatain dari dulu sampai sekarang xuống bài to kín ha, 从过去到现在，ngatain有3個開線係嗬，開線3個，ngài chú cái先介紹3個哈，從來bahasa Mandarinnya 從來bahasa Hakka-nya 從來di sini ada 從來ya 從來
Terus kemudian ada lit lai, bahasa Hakkannya lit loi, li lai, bahasa Mandarinnya li lai, bahasa Hakkannya lit loi. Kemudian ada selalu juga dari dulu sampai sekarang ya, itu namanya xiang lai, bahasa Mandarinnya, bahasa Hakkannya xiong loi. Xiong loi, nanti ada latihannya ya. Kita akan lihat bahwa apa bedanya mereka bertiga ini. Untuk Chonglai ini biasanya dipakai untuk sesuatu yang negatif, ya, sesuatu yang negatif, yang tidak, ya, sesuatu yang negatif kita biasanya pakai Chonglai. Kalau lit loi itu biasanya dipakai sesuatu yang positif. Ini terbalik ya. Kalau Chonglai ini dipakai yang negatif, kayak lit loi ini dipakai untuk yang positif. Nah, untuk Xiong loi ini bisa positif, bisa negatif. Ya, jadi kalau ini lebih netral, kita bisa pakai di kalimat yang positif atau kalimat yang negatif. Kita lihat satu-satu ya. Ngaten ike le kan ha. Ngaten xian gong ye chung loi. Chung loi ngaten wa 副词哈，负面的词啊，ngaten来看一下哈。我从来就没见过这个美国人，没有见过。Dari dulu saya belum pernah bertemu dengan orang Amerika ini. Karena belum pernah ketemu, jadi berarti sesuatu yang negatif. Kita pakai chung loi. Ya. Ngai chung loi thian kian guo yi ge mi guet yin. Ngai chung loi thian kian guo yi ge mi guet yin. Ngai chung loi ini belum pernah. Tian kian guo bertemu. Ike mi guet yin, orang Amerika ini. Oke, kita pakai chung loi. Ya, coba kita baca bareng-bareng ya. Ngai chung loi tian kian guo ike mi guet yin. Ngai Ngai chung loi sai rồi à. Ngai chung loi thian kian guo ike mi guet yin. Ngai chung loi thian guo mi guet yin. Ya, 从来没有. Jadi pakai yang ini ya. Kita lihat kalimat berikutnya. Banyak orang belum pernah naik pesawat terbang. Coba kita bikin bareng-bareng. Antonin chung loi cho tian cho guo phi ki. So ya. Antonin chung loi tian atau mang ya. Cho guo phi ki, belum pernah naik pesawat terbang. 很多人从来没坐过飞机. Tian cho guo, karena belum pernah, ini juga negatif kan ya. Makanya kita pakai chung loi. Antonin chung loi tian cho guo phi ki. Ayo kita bareng-bareng. Antonin chung loi cho guo phi ki. Antonin thiền cho qua phi kỳ ha. Bất quá này kinh ha, có chính phủ ha, Antonin tu cho qua phi kỳ ha. Wong pai cukup sel, wong pai benar-benar ya. Jarang sekali orang ada kesempatan naik pesawat, enggak sembarang orang ya. Tapi sekarang everyone can fly. itu slogannya apa itu? Air Asia. Air Asia. Air Asia ya, everyone can fly. Jadi semua orang bisa terbang. Karena apa? Itu pakai koi Tianyin. Ki piao an pian yi. Ki piao an pian yin gitu ha. 所以呢，所有的人都可以坐飞机哦。好，跟他就不一样ya. Nah, hasil belajarnya selalu baik. Nah, ini positif atau negatif? Positif. Nah, positif kan Ayung make. Xiong loi. Ya. Ngaten khoi yung lit loi, khoi yung xiong loi. Ya. Lit loi, xiong loi tu khoi hay mau tu cho tệ yung tiga ki hay mau. Hasil belajarnya selalu baik. 他历来还是向来学习成绩都很好。
Kilit loi atau xiong loi học sip senjit tu an hao. Kilit loi học sip senjit tu an hao. Ya, coba kita baca pelan-pelan ya. Kilit loi Loi học sip học senjit sip senjit tu tu an an hao. Tuan Hao. Tuan Hao. Oke. Kilit Jadi dia loi. selama ini kalau belajar itu selalu juara ya. Hok sip senjit. Senjit ini hasil ya. Hok sip belajar. Jadi hasil belajar Tuan Hao selalunya baik. Hah? Thì sám cái kia lại con nữa ha. Bapak Ali selalu bangun pagi-pagi sekali. Ali Xiong loi. Ăn cho tinh sáng lối đông Không là loi nhong ấy. Xiong loi. Ăn dầu. tàu tàu Chỉ sinh. Ali Sinsang, Yi Xiang Lai, cái yit ini boleh tambah, nggak usah yit nggak apa-apa. Ali Sinsang Xiang Lai, An Zhao Hong Chong, ya, An Zhao Hong Chong, pagi-pagi sekali sudah bangun ya. Ali Sinsang Xiang Lai 很早起床, ya, pagi-pagi sudah bangun, ya. Ada satu yang saya perkenalkan di sini, ini adalah bahasa Hakka. Bahasa Hakka yang sering sekali dipakai adalah Ciliu Loi. Ciliu Loi. Jadi untuk menggantikan Xiong Loi. Ya, Xiong Loi. Kita boleh menggantikan dengan Ciliu Loi. Ini bahasa Hakka yang lebih banyak orang tua ya yang akan mengatakan Ciliu Loi. Ciliu Loi ya. Jadi kita boleh menggunakan ini juga ya untuk menggantikan Xiong Loi. Oke. Kita baca dua kali. Yang satu pakai Xiong Loi, yang satu pakai Ciliu Loi ya. Ali Sinsang Xiong Loi an zao Hong Chong. Ali Sinsang loi. An zao Hong Chong. Ali Sinsang Ciliu Loi an zao Hong Chong. Ali Sinsang Ciliu Loi. An zao Hong Chong. Anjau Hong Chong. Oke, kita bisa pakai ini ya. Kemudian kalimat keempat. Saya dari dulu nggak suka olahraga. Ngày Ngày chung lối Yun Thung. Karena ini ada negatif, kita lihat negatifnya itu ada dua. Mau khởi dùng thì cái người ta khởi cho ta dùng chung lại, người ta也可以用chung lại ha. Các người ta可以用两个。người ta可以用chung lại hay冇á? Ngài chung lại trung ý运动. Ngài chung lại trung ý运动. Như thế你中意运动吗？中意哈。你在运动做乜嘅呢？做乜嘅运动啊？打網球，打網球。啊？騎腳車，騎腳車，行路，係啊，騎腳車行路，打羽毛球，打羽毛球，打羽毛球，係啊。我運動身體當好嗬，唔中意運動嘅人個身體個爭哦，所以我哋愛多運動哈。來，我哋推一下這個記，從第一個來開始哈。Dari dulu sampai sekarang,從往拜，從細到見下，我哋話可以用三個記來講哈。來，我從來唔聽見過一個美國人。Ngài chung lại Ngài chung lại thiền gian qua ý cái Mỹ quốc nhân. Ngài chung lại thiền gian qua ý cái Mỹ quốc nhân. An đó nhìn chung lại thiền cho qua phi kỳ. An đó nhìn chung lại thiền cho qua phi kỳ. An đó nhìn chung lại thiền cho qua phi kỳ. An đó nhìn chung lại thiền cho qua phi kỳ. Kilit lại
Thì lít lại học xếp sân chít tú ăn hảo. Thì lít lời học học xếp xếp sân sân chít chít tú tú ăn ăn hảo. Thì lít lại học xếp sân chít tú ăn hảo. Thì lít lời học xếp sân chít tú ăn hảo. Ali xin sang xong lại ăn chào hong chồng. Ali xin sang xong lời ăn chào hong chồng. Ali xin sang chư liu lại ăn chào hong chồng. Ali xin sang chư liu lời ăn ăn chào hong chồng. Saya dari dulu tidak suka olahraga. Ngai xiang lai zhong yi yun tung. Ngày dương lời yun tung. Ngai xiang lai chu zhong yi yun tung. Ngày dương lời zhong yi yun tung. Hảo, in ha lại thay cảm ơn你哈，cái kia，你这个做一个kia lại，可以用重来，可以用上来，可以用列来，来睇下吃下身，練習一下。咩你哈要買機嗎？ Ngày chuông lại thiện sức dưỡng dục. Ngày chuông lại thiện sức cái qua có hào ngày chuông lại thiện sức qua dưỡng dục. Sức qua dưỡng dục. 再來一次。 Ngày chuông lại thiện sức qua dưỡng dục. Cái kia hào chọi á. Ngày chuông lại thiện sức qua dưỡng dục. Hào. Hẳn như mắc cái kia mà. Yeah, hẳn như. Lại xí sang. Yeah, nghi chung lại thăng hoa. Nghi chung lại thăng hoa. Thăng hoa hay gì nó? Ăn mặn. Ăn mặn. Thăng hoa. Nghi chung lại chứ thăng hoa. Thăng mà gì này va? Thăng apa fa hay thăng ame fa? Ame apa ke fa? Ame apa tu thăng? Apa ke fa? Wow, chứ真cái ăn mặn này哦，以前來就唔通話，吃些就唔通話，然後，好，還有呢？ Ngày ít lời cho ăn xì phòn học Trung文. Ngày ít lời cho ăn xì phòn học Trung文，錯啊，第一個ăn học，還有嗎？ Hanya banyak aja. Ayo, ada yang mau coba? Coba membuat dengan chung loi atau shang loi ya, atau lit loi. Kalau chung loi biasanya itu dipakai untuk dipakai untuk sesuatu yang agak negatif, yang bentuk kalimat negatif. Tapi kalau shang loi itu bisa positif. Shang loi, ya. Shang loi. Khi xong lời ăn hao thụ su. Xong lời ăn hao thụ su. Hào họ sen nó. Ngày xong lời trung y sức hạ cả trời. Ngày xong lời ăn trung y sức hạ cả trời. Hạ cả trời ăn hào sức ha. Ngày xong lời ăn trung y sức hạ cả trời. Vũ khóa chủ ấy chứ hạ cả trời hay không? Hạ cả nhìn với chú hạ cả trời. Lại, kỹ sư ha. Thứ 3個我哋來看一下乜嘅。我哋可以話用來那來表示以後以後時間用嘅. Ya. Kita bisa menggunakan lai atau loi dalam bahasa Hakka untuk waktu mendatang atau kelak. Ya. Nah, misalnya kalimat ini kita mengatakan tahun depan. Tahun depan pada awalnya kita belajar tentang minyan. Minyan itu tahun depan. Ya. Tapi kalau orang yang mau menggunakan loi juga bisa loinyan. Ya. Loinyan ini sama artinya dengan minyan, yaitu tahun depan. Ya. Minyan, ngai lau thai. Ya, ini adik laki-laki saya. Ngai lau thai.
akan masuk ke universitas. Chu ai tu tai ho Minyan ngai lao tai chu ai tu tai ho atau loi nyan ngai lao tai chu ai tu tai ho Ini boleh dua-duanya ya. Kita boleh mengatakan lai nian atau ming nian wo di di ju yao du da xue le. Jadi ini bisa digunakan loi nyan ya. Ini umum juga sih bagi untuk orang Hakka menggunakan loi nyan ya. Minyan juga boleh ya, tidak menjadi masalah, kita mengerti dua-duanya. Jadi loi di sini untuk menunjukkan waktu yang akan datang ya. Tahun depan adik laki-laki saya akan masuk universitas. Minyan atau loi nyan ngai lao tai chu ai tu tai ho Ayo kita baca bareng-bareng ya. Loi nyan Loi ngai nyan lao ngai lao tai tai Ngai chu lao ai tai tu tai ho tai ho Thái họ Minyan ngai lao tai chu oi tu tai ho Cok ya. Loi nyan ngai lao tai chu ai tu tai ho tahun depan kita bisa menggunakan loi nyan. Oke. Quay nhân. Kuai nyan ya setelah tahun baru ya. Cai ko kita nye pan cái nhạn ho ngai ta nyu ai kuai nyan yo. Oke, kemudian ini ada kelak. Kelak adalah masa mendatang. Kita boleh menggunakan kalimat ini. Jiong loi. Ya. Lain kali. Kelak. Ngai jiong loi akan membeli sebuah villa di sini. Waduh, kita melihat satu tempat yang pemandangannya cantik, indah. Terus kita akan bilang, oh nantinya saya mau beli villa di sini ya. Kalau sudah uang saya cukup, saya akan beli villa di sini. Ya, ngai jiang loi ai cai ye mai yit ke piet su. Masih ingat piet su? Villa. Masih ingat ya? Ini pernah kita pelajari ini ya. Ngai jiang loi ai cai ye mai yit ke piet su. Ngai jiang loi ai cai ye mai yit ke piet su. Ayo coba semuanya. Ngai jiang loi ai cai ye mai yit ke piet su. Oke, saya lain kali mau membeli sebuah villa di sini. Oke. Latihan kalimat yang kedua, engkau tidak akan tahu apa yang terjadi di masa depan. Oke, masa depan. Ya, hay thời ha. Người ta khởi dùng mặt cái này, người ta dùng trung文vào未来，未来，未来，将来. Sebetulnya ini artinya enggak terlalu beda banyak sih, ya. 将来 atau 未来 itu sama lain kali kan gitu ya. Cuma bisa menjadi alternatif ya. Saya berikan di sini supaya ada alternatif pilihan ya. Engkau tidak akan tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Nyimti kamu tidak tahu, nyimti vilai wai phát sen make siqin ya. Vilai wai phát sen make siqin. Lain kali akan terjadi apa di masa depan nggak tahu. Kita semua nggak akan tahu ya. Nyimti vilai wai phát sen make siqin. Nyimti vilai wai phát sen make siqin. Ayo kita semua baca bareng. Nhimti vilai wai phát sen make siqin. Jadi untuk masa depan ada dua pilihan. Yang satu adalah Jongloi, yang satu adalah Wiloi. Ya. Yang satu Wiloi, yang satu Jongloi untuk masa depan kelak. Oke? Sekarang ketiga. Saya kelak akan membalas budi baikmu. Ini pakai kelak lagi ya, pakai yang akan datang. 我们来看一下。还有一个我们可以用来日 Loi nyit. Loi nyit ini tidak dalam arti besok. Kiengkong nyit. Bukan hanya itu. Loi nyit itu masa mendatang tapi nggak tahu kapan. Tidak tahu kapan. Pokoknya kapan-kapan ya. Kapan-kapan. Kalau Anda ada mau membalas budi baik seseorang, nyike enchin.
en qin ya kebaikanmu, budi baikmu, loi nyit zai bao, saya akan membalas kelak pada suatu hari ya. Suatu hari saya pasti akan membalas budi baikmu. Kenapa? UN ya, kalau kita tahu ada orang yang berbaik pada kita, jangan sampai kita lupa. Menco tak tiampiong hai mau ah. Ni ke en qin loi nyit zai bao. Ni ke en qin loi nyit zai bao. Nah, ini kita bahasa Hakka, kita bisa mengatakan sesuatu kalimat ini ya pada orang yang berbuat baik pada kita ya. Ngaten ngaten UN cái nhìn ngaten khoi ngane kong ya, cho tại ngane kong. Ni ke en qin loi nyit zai bao. Ni ke en qin loi nyit zai bao. Ni ke en qin Ke en qin loi nyit zai bao. Oke, ni ke en qin. Ma nhìn ke en qin. Ape ame, apa ame. Apa ame he, apa ame ke en qin ho. Ngaten you cho tại tao ai时候ngaten mo tiampiong ngaten ke apa ame ho. Enggak boleh lupa papa mama ya, papa mama nomor 1 thi ke mau ah. Ni ke en qin, apa ame ke en qin. Ngai cho tại tao ai ngai wi tin woi bao ha. Ya nggak boleh jadi anak durhaka. kita makin anto anak yang lupa orang tua. Ini masih hari esok ya. Kalau ini juga ngomong hari esok, kapan-kapan suatu hari ya. Yang kalimat nomor 4 ini juga hari esok. Hari esok masih panjang, masih ingat ya? Kalau bahasa Mandarin ada nggak yang tahu ini? Hari esok masih panjang. 来日方长。对了，讲得很好，来日方长，来日方长，错摩擦，错摩擦，来。来日方长来日方长ya. Jadi masa esok itu masih panjang kok. Kita pasti bisa bertemu kembali ya. Mungkin kita ini berkata-kata pada waktu mau perpisahan dengan seseorang ya. Ngaten ai tung ike nyin kong wa zai jian ne ai fun koi ya. Lai nyit fong chong lai nyit fong chong ya. Masa depan itu masih panjang kok. Ngaten nyin yit tin han woi zai jian mian ke. Ngày tên nhìn yit tin pasti ya. Han woi zai jian mian masih bisa bertemu kembali ya. Kita pasti bisa bertemu kembali. Loi nyit fong chong. Ngày tên nhìn yit tin han woi zai jian mian ge. Ini kita kalimat ini bisa dipakai ya. Ayo kita coba ikuti kalimat ini. Loi nyit fong chong. Loi nyit fong chong. Ngày tên nhìn yit thiên hàn voi zai jian mian ge. Ngày tên nhẹ yết thiên hàn vội tại nhân nhân kề. Ngày tên nhìn ha lời chư a sen ye thi 3 ge ha. Min nhan atau loi nhan boleh ya. Ngày lao thai chu ai thu thai họ Nguyên nhân ngài lâu thay chú ai tu thay họ kể. Lời nhàn ngày lâu thay chú ai thu thay họ Lời nhân ngài lâu thay chú ai tu thay họ kể. Kelak saya akan membeli sebuah villa di sini. Ngài Chiang Loi, ai choi ie mai cái phiết su. Ngài trong lời choi ye mai ke biết su. Ngài Chiang Loi, ai choi ie mai cái phiết su. Ngài trong lời ai choi ye mai ke biết su. Nhìn TV lời với phát sinh một cái sự情. Nhiệm lời phát sinh một cái sự情. Nhìn TV lời với phát sinh một cái sự情. Nhiệm TV lời phát sinh một cái sự情. Phát sinh terjadi ya. Phát sinh một cái ya.
按多年和前面按闹年哦，ada banyak orang crowded di depan ya. Phát sinh mak cái sự情啊，terjadi apa di depan gitu ya. Ya dan phát sinh mak cái sự情. Terjadi sesuatu yang besar nhong ekong. Có Sen an thay cái sự 发生 情 安胎嘅事情， phát sinh an thai cái sự情. Yên你最近有发生安胎嘅事情嗎？有啊，地震啊，地震，有地震啊，有地震，還有呢？ Malang cái cái chúc kiều 足球賽哈， rồi 馬蘭嘅足球賽，地震是按多年係嘛？足球賽也係哈，還有嗎？ anh như văn lùng kè văn lùng 萬隆嘅事件哈，爆炸案咧冇啊，也印尼發生按泰嘅事情哈，還有 Semeru， 火山，火山爆發，係冇啊？天災十分多哈，印尼哈。天災呀，musibah alam， 天災啊，天災安泰嘅事情哈。疫情，疫情，3年了哈，3年了，全球性嘅疫情哦，全球性的，全球性嘅哦。OK， 來第3個句，我哋來看一下。你嘅恩情來日再報，你嘅恩情來日再報，你嘅恩情來日再報，你嘅恩情來日再報，來日方長，我哋年日天還會再見面嘅，來日方長，我哋年日天還會再見面嘅。來日方長，我哋年日天還會再見面嘅。來日方長，我哋年日天還會再見面嘅。天還會再見面，我哋人也會天會見面哈。希望我有閒嘅時候去行啊，去大家嘅城市一個嚟拜訪大家哈。Suatu hari mungkin saya jalan kemana-mana 好 PC 看用在用数詞ada angka di belakangnya menunjukkan loy ini akan menunjukkan kira-kira perkiraan. Misalkan kira-kira ada 200-an orang menghadiri pesta ulang tahun adik perempuanku. Kira-kira ada 200-an orang, 200 orang. Ngài ta nhìn dùng hạ cả pha với con lượng bạc quay nhìn. Kalau bahasa Hakka di sini tidak menggunakan loy, tapi akan menggunakan liang pak kuo atau liang pak lang nhìn ya. Liang pak kuo atau liang pak lang. Ini hak kafa ngomongnya begitu ya. Tapi di dalam bahasa Mandarin akan menggunakan lai. 大约有200来人，200来人ya, mereka akan menggunakan lai di bahasa Mandarin, tetapi di dalam bahasa Hakka tidak. Ya, di bahasa Hakka kita akan ngomong liang pak koenyin atau liang pak langenyin. Kira-kira ada 200 orang menghadiri pesta ulang tahun adik perempuanku. Tayo kira-kira ya. Tayo yu liang pak koenyin 참가 ngày lao moya sang nhị yan phi. Sang nhị yan phi ini pesta ulang tahun ya. Sang nhị masih ingat ya? Sang nhị masih ingat ya? 生日对，生日宴会sang nhị yan phi. 你在买时候生日啊，买时候過生日。12月份有人過生日冇啊？有kita hao過生日哇？朱老師朱老師朱老師過生日送雜禮拜這樣係冇？朱老師12月份哈。好。他有200個人，200人嘅人參加ngày老妹嘅生日宴會，來大家吐下聲。
还有还有有200有多年，参加参老moye年sangit yan bi. Oke, lagi sekali supaya hafal. 还有200年参加老yan bi. Oke, 200 koin atau 200 langit yin boleh ya. 200 langit yin ya. 200 langit yin ya. Ini juga bahasa Hakka biasanya ngomongnya begitu ya, tidak menggunakan lai. Nah, kita melihat di sini ya. Umur 30-an kita akan ngomong samsepose atau samseplangse ya. 30多岁 atau 30来岁 itu bahasa Mandarinnya ya. Tapi bahasa Hakka kita akan ngomong samsepose. Samseplangse juga sama ya, boleh ya. Samseplangse. Misalnya kita kakak laki-laki saya sudah umur 30-an loh, Yong Ekong. Aku samsepose. Aku samsepose. Nenek saya sudah 80-an. Aku Pak sepose. Pak seblangse. Ya cotet ya. Pakai kuah atau lang. Boleh ya? Nah, 10 hari lebih ya. Ini lebih dari 10 hari. Kita mengatakan seponyit atau seplangit. Ya. Seplangit atau seponyit. Saya sudah menunggu 10 hari lebih. seponyit. Ngetene seponyit. Ngetene seplangit, seponyit. Boleh ya. Jadi untuk lebih, kalau bahasa Mandarinnya memang menggunakan to atau lai, tetapi di dalam bahasa Hakka kita pakai ko atau lang. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Mau? Mau munti? Kisyu ha. Kim bunyi koto hari agak banyak ya. Ini tetap bilangan, ini tetap ada bilangan di sini. Suci 1, 2, 3 的后面 ya. Menunjukkan apa? Mengungkapkan alasan atau kondisi. Misalnya begini, kalimat contohnya ya. Baju ini, satu warnanya cantik. Kedua, harganya juga nggak mahal. Nah, kamu mau beli nggak? Gitu. Ya. Nah, 我们用中文来说，我们会说这件衣服一来颜色好看，二来价钱也不贵，你要买吗？ Jadi 一来 di sini pakai loi ya. Ini ada dua kondisi ya, ada dua kondisi, dua alasan mengapa boleh beli, karena apa? Ada dua alasan atau dua kondisi. Yang satu adalah 颜色好看, warnanya cantik. Ini alasan pertama. Alasan yang kedua adalah harganya tidak mahal. Nah, jadi kamu mau beli atau enggak gitu ya. Nah, ini satu pertanyaan penawaran. Ini mau beli enggak ya? Cantik loh, warnanya bagus dan enggak mahal gitu ya. Ini ada penggunaan loi di sini ya. 以看上一來顏色好看 以看上一來顏色好看 二來價錢也唔貴 二來價錢也唔貴 你愛買麼 你愛買麼 mau beli nggak gitu ya. 以看上一來顏色好看 二來價錢也唔貴 你愛買麼 kamu mau beli atau tidak gitu ya. 來睇下來練習一下哦。以看上一來顏色好看 一天上一來顏色好看 二來價錢也唔貴 二來價錢也唔貴 你愛買麼 你愛買麼 以看
件衫熱來顏色按好看，一件天衫上一一來來顏顏色色按啱好好看，看，一來價錢也唔貴，一來價價錢錢也唔貴，你愛買麼？你愛買嗎？Oke, ini ada 2 kondisi di sini ya. Bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4. Thay cả con answer nhỉ tên cái gì ha. Lah, ini ada 1 kalimat, dicoba. Tidak ikut berenang hari ini, ke 1 karena sedang hujan, yang kedua karena sedang tidak ada enak badan. Yang ekong. Kiên Phú Nhiệt ngày hẹn游泳， ngày mô hi liễu dụng, 一 ít loại 來 lọc水, 一 一 loại ngải không sư吃 giãn, 自然，一來一來一來 因为 Ít 我恩赐人， 一來 Nhiệt lấy lọ gì? 落雨， 一來 一來 ngải một sư giãn, em sư giản.所以呢，我就唔去游泳呢，哈。我根本就唔去游泳，一來因為落雨，二來因為神呢唔吃鹽。大家對唔吃鹽還記得很好哦，所以masih ingat dengan 唔吃鹽ya. Oh, Tini lagi,来講ha. Ani tidak ikut jalan-jalan ke mall hari ini. Ke 1 karena dia harus belajar. Kedua karena dia nggak punya uang. Ani đi thiền hi sư trọng bảo hộ Ani sống bảo hộ hi trung心， sống hi đều 购物中心 ít 购物 來 中心客家话怎样说？ bảo hộ sư trọng 四重、双重。雙重Ani sống hi sống trọng Kim Phú Nhiệt Ani sống hi sống trọng ít loại kỳ ai讀書 thì ít oi loại kỳ mỏ錢 thiền Như là khi ai读书，khi ai học习，khi ai读书哈，你来要冇钱咯，去商场爱花钱的，冇啊？ ăn thời過按菜果，按菜果，我阿爸咩冇本錢本去嗬。我唔知啲嘅阿妮幾多歲嗬。不過呢，往拜真嘅哦，我哋很細時候，阿爸就唔幫我哋去買去浪搭錢好冇？冇隨便本錢嘅哦，唔像見下哦。不過係時代變嘅。嘿，就哈，安妮根本就唔去商場啊，我哋出唔帶安妮去，安妮也唔做得去，因為乜嘢？日來佢愛讀書，佢愛上課，佢愛學習；二來佢冇錢，係冇啊？所以呢，佢就唔去商場嘅哈。好，嚟第6個，第6個啲來嘅。Piong anai, piong tung ci at 前面 ya diletakkan di depan kata kerja yang lain. 表示爱做某个事情 ya, ingin melakukan sesuatu. Misalnya ini. Ya. Papa sangat sibuk, mari kita bantu dia. Papa 很忙，我来帮他吧。我来帮他，你看这个来 taruh di depannya 帮。Apaan emhan, ngồi lại 幫佢。Bongsu ya, bahasa Hakka-nya tensu. Tensu. Ngailoi tensu. Nah, apaan emhan ngailoi tensu? Saya akan membantu. Ini bahasa Hakka banget ya. Kalau pong ngomong pong ini jadi membantu dalam bahasa Mandarin ya. Pang ta teude. Nah, ini bahasa Mandarinnya pang. Jadi bahasa Hakka-nya jadi pong. Sebetulnya bahasa Hakka yang lebih benar-benar terdengar banget Hakka-nya itu adalah tensu. Ya. Apaan emhan ngailoi tensu? Ngailoi tensu. Tensu ini juga kata kerja kan? Ya. Apaan emhan ngailoi tensu? Coba semua ikuti. Apaan emhan ngailoi tensu?
apaan han ngai loi tensu. Oke. Ini kata loi yang di depan kata kerja yang lain. Kita lihat ya. Pintu ini tidak bisa dibuka. Kamu coba sebentar. Ike mone. Ike mon tam 一个 khoi. 门啊，tam Tam 开， khoi. 你是开啊， Loinya taruh di mana? Ni loi Ni loi si khoi. ni来是 Betul 开， sekali. Iha. Ni loi iha. Ya, pakai loi bisa di sini ya. Betul. Ia mun tam khoi, ni loi si ha. Ia mun tam khoi, ni loi si ha. 你来试一下，你来试一下，对不对？bahasa Mandarinnya sama. Ia mun tak khoi, 你来试一下. Oke. 一夜 Coba 门 kalimat tam yang 开， kedua. 来，试啊试，冇相干，睇下嚟讀。Ia mun tam khoi, 一夜门 tam 开， 你來試一下。试一下，你来试一下， Cok, ia mun tam khoi, 你来试一下啊。Loi di depannya si ini kata kerja, mencoba, ya kan? Jadi itu kata kerjanya. Oke, ini ada satu kalimat lagi. Coba kamu beritahu saya, mengapa kamu datang, bukan kamu ya, ini nanti jadi dia. Datang, saya ganti soalnya. Saya ganti langsung aja. Baik. Coba kamu beritahu saya mengapa dia terlambat datang. Ni loi wa ngai ti. Ni Yeah. dong nghe wai. Chứ tao. 知道 Oh, tahu. Coba kamu beritahu saya. Loinya taruh di situ ya. Benar ya? Lai. Nilai wa ngai ti. Nilai wa ngai ti. Kamu yang memberitahu saya. Ayo kamu ceritakan ini temannya. Ya, kamu ini ceritanya ke temannya ini kali ya. Nilai wa ngai ti ki zoma ke tao. Ya. Nilai wa ngai ti ki zoma ke tao. Ayo coba semua ikut ya. Nilai wa ngai ti. Nhi lời qua ngày Loi wa ngai ti. Ki zoma ke tao. Ki zoma ke tao. Ki zoma ke tao. Sebelumnya itu, Loi. Sekarang coba ada siapa yang mau membuat kalimat dengan loi yang diikuti dengan kata kerja? Coba latihan. Ike phía phan ăn học rất nhiễm rất ngày lối rất. Dạ bạn nào sẽ nhìn sân ngày lời sức. Anh hỏi kia sân si sang. Lại, anh nhớ không? Lối tambah kata kerja. hai chú nhí lời song kho mò anh nhí lời song kho mò Nhị lời song kho mò. hai chú nhí lời song kho mò Hà chú nhị lời song kho mò. Nhị lời song kho mò. Hào, hào, cho. Anh nhớ không? Nghi rồi u kha sắc pha ngày với chú ăn hào với chơi bún nhì sật. Nhị lời khá rất fun. Oke. Nhị lời. Coba ini maunya lời belakangnya kata kerja. Nhi lời tensu. Nhị lời tensu. Kamu yang masak, saya yang cuci piring. Nhi Nghi lời rồi chua chú chơi. ngồi xe bàn. Ngày lời Hmm. xe bàn.
你来煮菜我来洗盘 你来煮菜 煮itu kata kerja 菜 objeknya ya 我洗盘 我来洗盘 saya yang cuci piring ya 你来煮菜 我来洗盘 oke saya yang ngundang kamu yang bayar 买香你来还钱你来付钱，我来抢下你来还钱em bảo ba yêu ngành này cái kia em mà ngày lời chang ha nhị lời hoàn全 nakal ya ini nakal sekali ya mà nhìn chang ha cho em mà nhìn hoàn全em bảo ba mà nhìn oi chang ha mà nhìn oi hoàn全oke jadi lời belakangnya diikuti kata kerja 通词 oke sekarang ada lanjut ini sekarang terbalik ya ini dipakai di belakangnya kata kerja di belakang kata kerja 动词后面表示去向 menunjukkan arah ya misalnya 洗手间在2楼你上来吧 toilet ada di lantai 2 ini silakan Anda naik saya sekarang berada di lantai 2 ngài hỏi thiên như chèn xe su gian chơi ye nhí lèo nhí xong lại ngài thưa sang hẳn kita Trần先生 nhí thi cái kia nhà wa xong hay mà xong rồi yung ngài xong lại nhí xong lại nah ini menunjukkan arah naik ke atas ya xong lại xe su gian chơi nhí lèo ya chơi nhí lèo nhí xong lại oke kita baca ya xe su gian chơi nhí lèo xe su gian chơi nhí lèo xong lại ok xe su gian chơi nhí lèo nhí xong lại xe su gian chơi nhí lèo xong lại ya kita menunjukkan bahwa ini ada arah naik ke atas ya loi-nya di sini jadi song di sini adalah kata kerjanya loi ini arahnya ya arah ke atas pintu sudah dibuka silakan masuk Kong muốn ta khơi chàng nhíp lời chàng nhíp rồi Chang nyip lại betul sekali ya. Nyi nyip lah ya boleh ya. Munta ya pintunya sudah terbuka ya sudah dibuka. Nyi nyip lah ya. Nyip ini kata kerjanya masuk ya. Nyip loy ini taruh di belakangnya kata kerja ya. Nyi nyip lah ya. Nyi cotet nyip lah ya. Ya nyi cotet nyip lah ya. Chang nyip loy ya cotet ya. Nah, jadi ini tidak ada jawaban yang pakem 100% gitu enggak ya. Tapi kita boleh menggunakan bermacam-macam kalimat. Oke. Men da kai le qing jin lai ba. Ini juga qu xiang. Ini yang dinamakan tadi kita ngomong qu xiang ya, arah. Jadi ada dia menunjukkan arah. Pintu sudah dibuka jadi dia mengarahkan supaya dia masuk ke dalam, ya kan? Mun da kai ye, ni kai nyip la ye. Mun ta khoi nyip ye. Sekali lagi ya. Mun ta khoi nyip ye. muốn cả Ta khoi nyip ye. Oke. Sudah waktunya makan malam. Apakah ayahmu sudah pulang? Pakai sudian awe. Setia ke nè nhà con lời mò ăn voi thay cả tuổi con hạ cả phải tôi ăn voi á ok rất ya thời gian tahu rất ya cái thời gian ni dan tu ăn voi qua rất ya ya sudah tahu ya rất ya ini makan malam ya masih ingat nggak makan pagi apa Sejauh makan siang sejuk betul makan malam
Ya. Ya, betul. Setia ya. Setia时间到诶，你阿爸转来也么？你阿爸转来也么？Sudah balik belum? John, ini pulang ya. Biasanya kalau pergi ke tamu ke rumahnya siapa? Pak Meng, ngai John yo. Waktu kecil selalu suruh pamit ya. Waktu pamit kita mengatakan John, John Wuka he mau pulang ya John. 失业的时间到诶，你阿爸John来也么？Kita baca ya. 失业的时间到诶。 Setia ke setia tao eh. Ni apa John lo ye mo? Ni apa John lo ye mo. 这家的时间到诶， 你阿爸John lo ye mo? Ni apa John lo ye mo. Oke. Nah, kemudian, ini ada tambahan beberapa yang agak ini ya. Kita ada satu istilah di sana, loi di belakang untuk satu zuomou ke dongzuo, kita melakukan sesuatu ya. Cui tai yin mian qian zhou de lon loi ya, ngawur tidak boleh sembarangan, tidak boleh bertindak sembarangan, lon loi ya. Luan de zuo seme siqing, jadi secara ngawur kita melakukan sesuatu ya, melakukan satu tindakan. Misalnya ngomong sembarangan, kita ngomong apa? Lonkong. Mencatat lonkong fa, kita kalau berbicara tidak boleh sembarangan. Menggambar ngawur-ngawur sembarangan. Lonfa. Mengerjakan sesuatu dengan sembarangan, melakukan apa? Lonco, betul. Sembarangan menulis. Lonsia, betul ya. Oke, ini satu yang bisa kita gunakan ya. Lon loi, lonco, lonkong. Lai, tulisan ya. Cok tai yin mian qian. Cok tai yin mian qian. Zhou de lon loi. Cok tai yin mian qian. Zhou de lon loi. Ya, tidak boleh sembarangan. Betul ya? Mencatat lon loi ha. Mencatat lon kong fa. Terus terakhir loi, belakang ditambah te, lai pute, lai te, ya. Kita ini di dalam bahasa Hakka kita bisa mengatakan loi te, loi mte, ya. Hari ini saya bisa datang les. Kini ngà sao rồi? Học Ngày sau loi atau ngày loi te. Kim bunyi ke hak kafa apa ngày loi te. Yang tidak bisa datang loi mte, ngày loi mte. Coba ke loi mte ne. Lucky. Yo ăn có thi vòng lucky em. Dĩ nhiên học Có rồi. thay suy, có Yu thay nhìn suy. hạ, yu nhìn hạc lòi ha. Lọ y yu đến nhìn vào lọ suy mà. Suy. Yu đến nhìn vào lọ suy, cho thật. Lọ y à lọ suy dùng nghe, từ cho thật còn ha. Lọ y lọ suy. Cái chú truy hai về chú lòi tẹt, lòi tẹt. Ini yang penggunaan lòi terakhir. 来，我们从前面再推一次好吗？Ya, kita latihan dari depan ya. Wah, Kim punya TC sekolah. 1 tahun ya, 40 pelajaran. Nhật phun. Ada yang tuasan ha? Apakah besok kamu akan datang ke rumah saya? Yunya, mun dia mau? Dia mau tanya? Yunya,
Kỳ Thiên Quang Nhị. Ôi lời ngày Oke, yuk kita baca ya. Apakah besok kamu akan datang ke rumah saya? Nhì Thiên Quang Nhị lời ngày Vu Kham lời mò. ngày Úc Kham Thiên Mộ. Quang Nhị lời ngày Úc Kham Lời Mộ. ngày Úc Kham Mộ. Saya sudah datang di Indonesia selama 3 tahun. Ngày lời lời ý nhị Sam Samnyane, betul. Ya, nggak lah ini Samnyane. Kenapa minggu lalu kamu tidak datang ikut kelas? Nhì xong kia礼拜cho mà em một lời xong Nhì xong dạ li pai cho mà kèm một lời xong kho. Hari ini ayah sibuk, kamu besok datang lagi ya. Kim Nhị Bố Bố Nhị Nhiệt Nhị áp Tăng áp An Nhị Thiên Quang Nhiệt hai lời hậu. Nhì Thiên Quang Nhị Zai Loi Hao Mo. Ya, minta dia datang lagi ya. Banyak orang suka datang ke Bali untuk berwisata. Antoni Antui lời ba Bali Antoni Antui lời Bali Li Hang. À, 从过去到现在，从来、穷来、历来、相来。Saya dari dulu belum pernah bertemu dengan orang Amerika ini. ngày chung lời Banyak orang belum pernah naik pesawat terbang. Antony chung lời tiên cho qua phi kỳ Hasil belajarnya selalu baik. Xin tiết tu an hao, xiong loi, lit loi. Ya, kita pakai ini. Bapak Ali selalu bangun pagi-pagi sekali. Ali xin sang dengan pakai ini Ali xin sang Saya dari dulu nggak suka olahraga. Xong là chung yi yin tung yang akan datang kita bisa mengatakan pakai loi ya, loinyan atau minyan ya. Tahun depan adik laki-laki saya akan masuk universitas. Minyan betul. Kelak saya akan membeli sebuah villa di sini. Kamu tidak akan tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Lain kali ya, kita nggak tahu ya. Bila ya, saya akan membalas budi baikmu. Ngày chiến Loi Nhiệt Zai Bao. Masih ingat ini ya tadi ya? Loi Nhiệt Phong Chong. Loi Nhiệt ngày Tết Hàn Quốc Trai Kian Miên Ke. Oke. Nah, di belakang kata angka ya, di belakang angka menunjukkan kira-kira. Kira-kira ada 200-an orang menghadiri pesta ulang tahun adik perempuanku. Ayo. Liang Pak Kuo cái nhìn atau Liang Pak Lang cái nhìn ya. Liang Pak Lang ini juga ini hak kanyin kong ke ha. Umur 30-an? Tam sepose. Umur 50-an? Sepose. Betul. 10 hari lebih? Seplangit. Seponyit. Ini boleh ya.
Oke, lalu di belakang angka tetap mengungkapkan alasan. Ada alasan pertama, alasan kedua ya. Baju ini ke satu warnanya cantik, kedua harganya juga nggak mahal. Kamu mau beli nggak? Gitu. Jadi ada dua ya. Yuliong ke nyanyin, Yuliong ke nyanyin mai. Ike sih nyanse anjang. Oh, kita lihat kita an Hong Kong. Yang kedua, woi kui hema. Lai, ikan sam, ini Sam, Ikan sam ít ít lối lối nhắn nhắn sen sen Hong Hong Kong. Kong. Đi lối Rồi, hai sự nhắn người ôi mày ya, mày rồi mai ai một. mai mo, betul. Ya ai mai mo. Lai, yang kaki ya. Dia chu ngày thiên xa hạt cà phá những cái con ngon ngày Ngày lại sư hạt khi đại ca ngày kim phú nhiệt ngày thì kim lưu phú dụ nhiệt biết rồi khi rồi lọc gì như lối lối lọc đi như lối ngài cái này tư dạng như lời ngày sư yàn因为落意因为sư yàn所以呢ngày chu游泳mesti yoyon so Cinyeki Ani tidak ikut jalan-jalan ke mall hari ini. Ke satu karena dia harus belajar, kedua karena dia nggak punya uang. Kim Phú Nhiệt Ani Hi song chong ít lối kia rồi thì ít lối đi lối thì một千lagi mau钱。好，我想吃一下太高哦，太高咩？你cái kia哦。一來用嘅，二來用嘅，兩個人研究咗得嚟，來吃下身體㗎，咩下身買機。Kỳ ơi khi Trung Quốc ít lối kỳ Trung y học ngồi yên ít như lối kỳ Trung y học文法文法中國文法中國文化，中國文化哈，佢愛去中國，佢愛學語言冇啊，愛學普通話，二來，愛學中國文化，錯，安慰，錯，就像你一樣係冇啊，你去中國學，anh nhớ anh nhìn mà sao sao nhìn lại mẹ Hay nói à sao vậy ai ăn chiều cho một sất chú nhục ít lối mà nhìn mai như lối cá chén rồi ăn quý một sất chú nhục mà nhìn mai hỏi văn luôn mà nhìn mai chú nhục cái Yêu à thì ngày cái thi phòng cái mò ôi cái sản sư cái tăng nhiều ôi sang nghe ôi quan đủ sư Chi bằng chi mà hiểu. ôi khi anh dàn hả anh dàn ôi khi anh dàn hả rồi thao phi要行去省嘅當來賣呵，去省市嘅時候當來賣豬肉。繼續哈，ada yang lain continue guys. Di depan kata kerja ya, ingin melakukan sesuatu. Apa Bapak sangat sibuk? Mari kita bantu dia. Apa ngày lối ngày lối ten su betul ngày lối ten su betul ngày lối ten su kita ame ame cuca anhan ngày lối ten su hamo kita menawarkan jasa ya. Mari kita izinkan saya melakukan sesuatu. Kalau di dalam bahasa Inggris lebih gampang kita akan mengatakan let me do something ya, let me apa. Tapi kalau bahasa Indonesianya yang agak sulit dikit di sini. Ya. Oke, lanjut. Pintu ini tidak bisa dibuka, kamu coba sebentar. Betul. Coba kamu beritahu saya mengapa dia terlambat.
Oke. Ya. Nah, ini di belakang kata kerja menunjukkan arah ya. Toilet di lantai 2 ini. Silakan kamu naik. Sukian Toy Leo Song Loi Mulai. Oke, kamu yang naik. Pintu sudah dibuka, silakan masuk. Bốn tám cái nhịp lời Ini khoi nyip loy ya. Oke, Chang nyip loy ya. Tote ya. Sudah waktunya makan malam. Apakah Papa sudah pulang? ya Apa con loy emo. Betul sekali ya. Oke. Ini untuk menunjukkan melakukan satu tindakan. Berada di depan orang tua nggak boleh bertindak sembarangan loh. Rồi hãy Oke, tadi ingat ya, tidak boleh sembarangan berbicara. Lontong. Mencatat lonkong. Oke, mencatat lonkong betul. Nah, ini yang terakhir. Bisa datang, kita mengatakan loitet. Tidak bisa datang, loimtet. Oke, loimtet. Oke, itu loi hari ini cukup banyak ya. Sebetulnya kelihatannya loi itu gampang, banyak, tapi ternyata ya bisa dipakai di mana-mana. Oke, itu semua materi hari ini. Kakak Yumun Timo. Yuma Emun Timo, ada yang mau ditanyakan mungkin? Yuma Emun mo? Cinci mo? Nggak kiasa ke cinci mo? An cinci.太yusim ho. Ya, kita akan latihan terus, semoga ya dipakai sehari-hari ya. Kalau di rumah saya harapkan di rumah dipakai ya, jangan cuman hanya les ya. Saya ngomong dengan anak-anak ya, ngomong dengan suami istri supaya kita di dalam keluarga ada lingkungan bahasa yang mendukung ya. Ayo kayu yan fan kin juga hao大家就學已經現人改國日，好冇？好，喺門門貼翻嘅，等住下課哦。好啊，老師，下集禮拜再見咯。下禮拜再見。禮拜再見，老師。晚安，老師，辛苦了，大家下集禮拜再見。老師。晚安。老師辛苦。多謝大家。夏老師晚安。謝晚安。